Pozdrav, evo još jedan video danas prije nego što nastavim šetnju, baš to imam inspiraciju. A to je uvijek nekako tako kad smo u prirodi, kad smo povezani sami sa sobom, kada dugo hodamo, kad smo, ajmo reći, u meditaciji u prirodi, onda nam samo navire i dolazi. Htjela sam vam reći da mnogi ljudi kad mi pišu, kao da me imaju potrebu, ajmo reći, kad traže savjet i pomoć, kao da me imaju potrebu impresionirati svojim negativnostima. Hoću reći, kad napišu svoj život i svoj problem, to kad čitate možete na temelju toga napisati takav scenarij, za takav film, za takvu tragediju životnu, da bi svi plakali, čak i oni najtvrđeg kamenog srca. I nije to loše, čovjek tako izbaci naboj, ja jesam tu zbog toga i sve to tome nekako služi, ali imam osjećaj da su ljudi zapeli u svojim negativnostima, da se jedan sa drugim natječu ko će ispričati goru priču o svom životu. Ajmo napraviti ovako, znamo da imamo ružnih priča u životu, znamo da imamo ružnih situacija, ali iz niske vibracije ne možete dobiti ono što želite, ne možete očekivati ljubav, srodnu dušu, novac, posao, zdravlje, ako ste u vibraciji zamjeranja, krivnje, srama, razočarenja, gnjeva, ljutnje, neoprosta, nezahvalnosti. Ne možete! Ako ste u vibraciji siromaštva, toga da se nema, da se ne može, da to nije za vas, ne možete očekivati da će vam život dati drugo, jer slično privlači. Vi prvo morate biti u vibraciji zahvalnosti i ljubavi i ljepote i radosti i entuzijazma da biste takve situacije privukli u život. I čim pričate i govorite na negativan način, tipa mrzim, ne mogu, ne znam, to nije za mene, nije mi dano, oni su me povrijedili, ne mogu im oprostiti. Ne možete doista, ja znam da onda to ne možete, jer tako mislite, tako vibrirate, to vam život daje jer to sijete, evo, kao sad tu ima oko mene, ne znam, pšenice ima. Ako sijemo pšenicu, raste pšenica, ne heljda, ne kruška, ne jabuka, nego pšenica. Ako hoćete srodnu dušu, posijte ljubav. Ako hoćete novac, posijte vjeru da je za vas to moguće. Ako želite imati dobre odnose sa ljudima, budite vi najbolji prijatelj sam sebi prije svega. Hoću reći da date toliko energije u pisanje dobrih priča o vama, lijepih priča o vama, lijepih stvari u vašem životu, da razmišljate na takav način, da trošite svoju energiju na mišljenje, na tome da se stavite u lijepu vibraciju, bez obzira što to sada nemate ovog trenutka, ali da naprosto osjećate kao da imate. Ako želite posao, makar ga nemate i makar imate 60 godina i ne znate ni kako ćete ga naći, ali da se dovedete u stanje da imate posao kakav želite imati, da hodate kao osoba koja ima takav posao, da se oblačite kao osoba koja ide na takav posao, da kuhate ručak kao takva osoba, da razgovarate sa svojom djecom ili sa suprugom ili sa prijateljicom kao takva osoba, da ste stalno u vibraciji koja ima takva osoba. Onda ćete iz te vibracije privući takav posao koji želite. Ali ako ste vi u vibraciji ja sam jadna jer imam 60 godina i neću naći taj nikad posao i sve posao se dobiva preko veze i živim u zemlji u kojoj nema posla i to nije za mene moguće, evo mravac tu po meni hoda, onda nećete jer ste u toj vibraciji. O vama ovisi, niko vam ne može dati tu vibraciju, sami ju morate osjetiti, sami se morate dovesti u to stanje. Ako ne znate kako, odite u prirodu, šećite, budite povezani sa sobom, gledajte nebo, gledajte pticu, gledajte kako raste cvijet ili gledajte leptira ili već nešto i to će vas inspirirati, to će vam dići vibraciju, to će vam pomoći da podignete svoju vibraciju. I gledajte, nemojte danas, ako ste na ovoj stepenici, nemojte odmah htjeti biti na 1000. Nije moguće, korak po korak. Ono što trebate učiniti, trebate se pitati u ovom trenutku, sada, evo ja se sad pitam u ovom trenutku ovog života, Bojana, od svega ponuđenog sada što imaš, ne onog što želiš, nego onog što ti je sada ponuđeno, ovog trenutka tvog života, što te sada u ovom trenutku najviše čini sretnom? Što bi te sad najviše učinilo sretnom? Sad biram
dići se, završiti ovaj video, prije svega završiti ovaj video, nakon toga se dići i otići dalje šetat. I to činim! I to ću učiniti jer će mi to podići vibraciju. Kad završim tu šetnju, onda se pitam od svega ponuđenog sada, što bi te sada učinilo najviše sretnom? A imam za ponuditi da skuham ručak, da odem spavati, da napišem blog, ne znam, da razgovaram sa kćerkom, već nešto. I možda mi se najmanje od svega kuha ručak, ali znam da ako sve ostalo radim, a ne skuham ručak, da će stalno u meni biti onaj osjećaj, joj nisam skuhala ručak, kad ću ga skuhat, stalno ću se to pitat. I onda je u tome najbolje za mene skuhat ručak, jer kad to skuham, onda mogu raditi one ostale stvari koje me možda više vesele. I tako dalje, i kad to skuham, onda ću se pitat, a što sada bi te najviše razveselilo da činiš? I onda ću to učiniti. Dakle, nemojte se pitati što bi me najviše razveselilo za 5 godina, nego od ponuđenog, ne što bi me najviše razveselilo, a nemam, nego od onog što imam sada. I tako nastavite živjeti iz trenutka u trenutak i vidjet ćete da time ćete biti u visokoj vibraciji, da ćete ju podizati sve više, a onda sa podignutom vibracijom možete kreirati doista sve što želite, jednostavno i lagano, bez da uopće ulažete napor u to, jer onda to odlazi i dolazi iz suštine, iz srži vašeg bića, jednostavno i lagano, bez napora, vjerujte mi, samo tako to ide. Eto, a sada odoh šetati jer me to trenutno najviše veseli. Pozdrav, bok!